तो प्रथम CSC ID आउ पासवर्ड देकी लॉगिन करिया ପାଇଁ पड़ियो। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲି। ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଏଣ୍ଟର କରିବେ। आधार नंबरटा एंटर करो। जा नारे एप्लिकेशन पड़ो तांकर आधार नंबर वर्तमान आधार नंबरटा मारी नौचे। आधार नंबर मारी सारी। आधार नंबर मारी सारा पर से गोटे तल ठीक चिन्ह मारिबा KYC पाई। तापर प्रोसेड टू वेरीफाई KYC ऊपर क्लिक करंतु। बायोमेट्रिक डिवाइस टा कनेक्ट रहिबा दरकार। KYC स्टार्ट करिले वर्तमान कैप्चर सक्सेस हो गला। KYC हो गला। वर्तमान फॉर्म टा फिलअप करिबा। एप्लिकेंट तांकर नाटा ऑटोमेटिक KYC हेकी पळे आसीबो। तांको बापांको ना किबा हस्बैंड ना हमको भरिबाको पड़िबो। यदि हस्बैंड को ना ऊपर क्लिक करले हस्बैंड रो ना लिखिबे। यदि फादर ऊपर लिखा है देखो फादर ऊपर क्लिक करिवे। बोले माइक्रोफोन टा ऑन कर लिए। हां तांको हस्बैंड नाम टा पुनी लिखिबे पड़ियो। हस्बैंड नाम टा लिखि देली। जो मैंने भी ओडिशा बाहर अछ मते कांटेक्ट करो मु आपण मानकर सुविधा योजना कराई देबी। हस्बैंड नाम टा लिखि देली। आधार कार्ड रे देखिकी भलो भाबे लिखिबे कारण टिके भी जदी मिस्टेक हे जिवो ताले पैसा आपण न पाई पारंती। आधार देखिकी काम करंतु। मु अलगा बिली काम साथी रे करूची तो सेति पई टिके लेट होउची। तापर तांकर मोबाइल नंबर टा देबी। कास्ट चूज करिवे कोन कास्ट मु जार अप्लाई करूची से होची जनरल कास्ट तो मु जनरल ऊपर क्लिक कर देली। तापर आपण किछि शारीरिक भिन्नक्षम अछंती कि तो मु जार अप्लाई करूची से नाही तो मु नो ऊपर क्लिक करले तांकर मोबाइल नंबर टा देबी। तापर लेखा अछि जदि आपणको एई नंबरटा स्मार्टफोन रे अछि ताहले येस ऊपर क्लिक करिवे। यदि स्मार्टफोन रे नाही ताहले नो ऊपर क्लिक करिवे। तो डिस्ट्रिक्ट टा मु चूज कर लउची। जहार जो डिस्ट्रिक्ट एठी चूज करि नेबे। गंजाम मु जार अप्लाई करूची से होची गंजाम डिस्ट्रिक्ट तो मु गंजाम चूज कर लेनी। एटा देखंतु सिलेक्ट रीजन टाइप तो एटा जदि तमे जदि ग्रामीण अंचल थिबो ताहले रूरल ऊपर क्लिक करिवे। जदि सहरांचल रहउथिबे ताहले अर्बन ऊपर क्लिक करिवे। तापर आपनकर ब्लॉक टा चूज करिवे। ब्लॉक टा चूज करि सरला परे आपण ग्राम पंचायत टा चूज करिवे।
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଲେଜଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଗାଁଟା ଚୁଜ୍ କରିନେବେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ତାଙ୍କର ଭିଲେଜ ହେଉଛି ବଡ଼ଗଡ଼ା। ତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ PDF କରିକି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ରଖିଥିବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ PDF ଫାଇଲ୍ଟା ଆଟାଚ୍ କରିନେବି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ପୁସ୍ କରିକି ଆପଲୋଡ଼ଟା କରିନେଉଛି। ହଁ, ଆପଲୋଡ଼ କରିନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ସବୁ ଟିକ୍ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତଳେ ଗୋଟେ ଥିବା ଏଠି ଯଦି ସବୁରେ ଯଦି ଟିକ୍ ମାର୍କ ନ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେନି। ତଳ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସବୁଟା କ୍ଲିକ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ହବନି। ତ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଜ୍ କରିନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅନୁମତି ଦେବି UDIକୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଣି ସଣ୍ଡା ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖିବେ। ଫର୍ମଟା ବେଳେ ଚେକ୍ କରି ନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନି ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ସର୍ଭର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲା, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରିବି। ତ ହେଇଗଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫର୍ମ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ସେଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଫର୍ମଟା ଦେଖ ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଲେଖିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇକି ରଖିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନାଁଟା ଲେଖିବେ। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବେ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ ସବୁଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେବେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଁ କି ନା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେବେ, ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଦେବେ। ତାପରେ ସରିଲା, ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଦେବେ। ପଛପଟେ ସବୁଟିରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତଳ ସାଇନ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ତଳ ନାଁ ଲେଖିକି ଡେଟ୍ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଟ୍।